आस्कितंगमो नमस्कार सौराष्ट्र दिन दक्कनी अदावदु सौराष्ट्र कैलेंडर ओंट 8 वर्षतोनु तयार करी भराट दिलेन से गाम अस्किन सेते सौराष्ट्र मेनकान सनमन तगुची इल्ल सौराष्ट्र कैलेंडर मो मोट्टाल्लु महान्गलुडय जयंती ते पत्तिय कुरिप्रायि तेसोनु तिन्नाल ओंड ओंड गामम चलर अवर मेनकान करर तिन्नाल कोंदुदी कायमिनत कुरिप तेगी तिमरहायि अवर भाषामो விலங்குகள் தெலுங்கு பத்தி இந்த மாதிரி நன்ன பிள்ளல்ரி மொட்டாலலெங்கு அமை கலைலத்த உரித்தான நன்ன நன்ன படங்கள் செங்க ತೆಗವುடைய குறிப்புகளஸ்ಗೆ ತೆಲ್ಲಮರ್ಹಾಯಿ ಸಾತಕು ಚೊಕ್ಕರ್ಹಾಯಿ ತೆಲ್ಲ ತಯಾರ್ಗರಿ ಒಂಟ 8 ವರ್ಷದೊನ್ ಕೇರಿ ದಿಲೆನ್ ಸೇತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಭರಾಡವತಕು ತುಂಗಾವುடைய ಪಂಗಳಿಪು ವಡಕ ಹಣೋ ಮಿನಿ ಹೌಡರಾತನು ನನ್ಕೊಡ ದವಾಯ್ ವಿಳಂಬರಂ ದವಾಯ್ ಕಾಲ್ ಸೇತೆ ನಂಬರು ತುನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ किरवाय कांटेक्ट करी फोन करी वतगेलुवाय आस्किना जुक्कु धन्नु नमस्कार।